I want to say thank you to Sister Gonzalez and Brother Gonzalez for giving me the opportunity to speak today. Quiero dar las gracias a los pastores Carrizales por darme la oportunidad de hablar el día de hoy. When they had originally texted me Cuando me mandaron el texto inicial to speak, I said, oh no, para hablar, les dije, hoy no. I can't do it. Yo no lo puedo hacer. I said, I got my phone out. Y yo saqué el móvil Said I'm going to text her and say, I'm not a public speaker, I can't do this. y les voy a mandar el texto diciendo que yo no sé hablar en frente de las personas, no lo puedo hacer. And then the Lord reminded me, have you been praying Pero el Señor me recordó, ¿has estado orando? for God to take you to higher heights and deeper depths, Que Dios te lleve aún más alto y más profundo to do things you've never done before? para hacer cosas que no has hecho antes. So I said, okay. So I picked up the phone and text, sure, I'll be Entonces, honored. Dije, pues sí, sería un honor. I want to thank New Life Tabernacle for putting this on. Quiero agradecer a Tabernáculo de Vida por tener este día. We ladies need each other. Las damas necesitamos la una a la otra. Many times we tear each other down, Muchas veces nos desbaratamos. talk about each other, Hablamos mal de la otra. when we should be lifting each other up. So this is a great opportunity to do so. Cuando debemos edificarnos y esto es una buena oportunidad de hacerlo. So thank you very much for this. It's nice. Entonces, gracias por esto. So when I was in prayer, I had a word that just kept coming to me, which was brokenness. Y mientras estaba orando tenía una palabra que venía a mi mente y era el quebrantamiento. And as I started studying about brokenness, Y mientras que estaba estudiando acerca del quebrantamiento, I told God, I don't want to talk about brokenness. le dije al Señor, yo no quiero hablar del quebrantamiento. This is a ladies' day. It's supposed to be fun and uplifting. Esto es un día de damas, debe ser divertido y algo que anima. But I wasn't released from that thought of brokenness. So today I'm going to talk about beauty and brokenness. Pero no se me iba ese pensamiento, entonces hoy quiero hablar del tema del quebrantamiento. And hopefully today you can, if you're broken, and brokenness can be in many different aspects. Y el quebrantamiento puede tratar en muchos aspectos diferentes. Physically, emotionally, spiritually. Puede ser físicamente, emocionalmente o espiritualmente. But wherever you are today, God wants you to know that you matter to Him. Pero donde sea que estás hoy, Dios quiere que sepas que tú le importas. And in 2 Corinthians 5:17, En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 it says, therefore anyone in Christ, dice, de modo que si alguno está en Cristo, he is a new creation. nueva criatura es. The old has passed away, Las cosas viejas pasaron and behold, all things are new. y he aquí todas son hechas nuevas. When I looked up brokenness in the dictionary, Cuando miré el quebrantamiento en el diccionario, it was defined as reduced to fragments, se definía como reducido a fragmentos, not functioning properly, que ya no funciona apropiadamente and out of working order. y que no está en obra de trabajo. So my husband spoke here a couple of weeks ago, Y hace unas semanas mi esposo estuvo aquí hablándoles. and he also talked about brokenness. Y también estaba hablando del ser quebrantado. And I wanted to ask him, did you get in my computer? Y yo le quería preguntar, pero se metió a mi computadora And then he also told a story. y también contó una historia. One day I was going to work, Un día yo estaba yendo así al trabajo and my daughter calls me and says, we're taking dad to the hospital. y mi hija me llama diciendo, vamos a llevar a papá al hospital. I said, I just left 15 minutes ago. Le digo, pero yo salí hace 15 minutos. What's wrong with him? ¿Qué pasó? She said, I don't know, he's groaning and rolling all over the floor. Dice, no sé qué le pasa, pero está gimiendo y está dando vueltas en el suelo. I said, oh my goodness. Le digo, ay Dios mío, I said, well, I'm at work right now. pues estoy en el trabajo ahora. Bring him to the emergency room. Tráelo aquí a urgencias. So they brought him to the emergency room, and when he came in, Entonces lo trajeron a urgencias y cuando entró, he's pale ya está pálido, Sweating. está sudando and he's groaning. y está gimiendo. I have my nurse's badge on, Y yo tengo ahí mi placa de enfermera. and so I go out to the emergency room, Entonces yo salgo a urgencias and he leans on me, y él se apoya en mí. said, give me medicine. Dice, dame medicina. And I said, I can't give you Y anything. le digo, yo no te puedo dar You nada. have to see the doctor first. Primero tienes que ver al doctor. So he's sitting on the chair, and he's
falling down, Y ahí está sentado en la silla y se está cayendo de ahí groaning. y gimiendo Everybody's looking at him. y todos lo están mirando. And I say, get up off the floor, it's dirty. Y yo le digo, sal ahí del suelo que está sucio. He's like, I can't help it. Y él dice, no lo I puedo evitar. said, yes, you can. Get up. Yo le digo, sí, levántate. And so then they come out and they try to take his blood pressure, and he's rolling and moving his arm all over the place. Y salen porque le quieren tomar la presión y él está ahí moviéndose. And I said, stop it, you've got to be still. Y le digo, detente, tienes que estar quieto. And as I told him that, I looked around the emergency room that is very full. Y al decirle eso, miré, urgencias está lleno. They don't know that I'm his wife. Ellos no saben que yo soy su esposa. I have a nurse's badge, and they probably are not wanting me as their nurse. Porque ven la placa que soy enfermera y ya no me están queriendo como su enfermera. But at that point, my husband was going to do whatever it took Pero en ese punto mi esposo iba a hacer lo que sea, to get the attention of somebody de agarrarle la atención de alguien, because he was broken porque él estaba quebrantado physically. físicamente. And as I looked around the emergency room, Y al mirar ahí en el cuarto de urgencias, there were many people that were sitting, mucha gente ahí sentada, some throwing up, algunos vomitando, some broken legs, algunos con la pierna ahí rota broken arms, o con un brazo roto, some just sitting quietly with tears falling down. algunos ahí calladitos pero con lágrimas escurriendo. But they all had something in common. Pero todos tenían algo en común. They were broken somehow. Estaban quebrantados de alguna forma. And in Japan, they've made an art out of restoring broken things. Y en Japón han hecho una arte de restaurar cosas quebrantadas. It's an ancient practice called katsungi, I think is how you say it, since I don't know Japanese. That's what we're going to go with. Es algo, como yo no sé el japonés, creo que se llama así, kazunki. The meaning is a golden joinery or to patch with gold. Pero lo que significa es unir algo con oro. And it's an age-old custom where they take broken pottery Y esto es algo desde hace muchos siglos y es donde toman pedazos de barro and they use real gold, y usan el oro verdadero. and they not only fix what was broken, but they increase the value. Y no solamente repara lo que estaba dañado, sino que incrementa su valor. That piece that was broken Esa pieza que estaba rota is now fixed with gold ahora es reparada con el oro and has a history, y ahora tiene una historia, but also has a new story. pero tiene ahora también una nueva historia. What an amazing thing to me, ¿Qué cosa más asombrosa para mí? that turning something that is broken into a beautiful, cherished piece. Tomar algo que está quebrantado y ponerlo y restaurarlo a algo hermoso. Sealing the cracks and crevices with lines of gold. Sellando ahí sus roturas con oro puro. The pottery actually becomes more valuable and more beautiful than what it was before. Y esa pieza de barro se hace más costoso y más hermoso que era al principio. And I don't know if any of you have ever had something that's broken, Y no sé si alguno ha tenido algo que se le ha roto. and we get the glue out, the super glue, crazy glue, Y sacamos ese pegamento de gorila and we try to fix it. y intentamos arreglarlo. We want to make it like new, Queremos hacerlo como nuevo. at least usable like what we had before. O quizás que se pueda usar como antes. This art that they do in Japan, I won't try to say the name again, Pero este arte que se hace en Japón, que no voy a mencionar su nombre otra vez, reinforces the belief that the repair hace otra vez creer que esa reparación can not only make things as good as they were, no solo hace que las cosas sean como antes, but better than they were. sino mejor que antes. So let that sink in. Entonces deja que eso entre en su ser. Better than it was before. Mejor que era antes. If we want to talk, want an example, we can look at Job in the Bible. Un ejemplo, podemos mirar a Job en la Biblia. He was a wealthy man. Él era un hombre rico. He had lots of things, family, house, Tenía muchas cosas, tenía familia, un hogar, wealth. tenía riqueza.
And then he was stripped of everything that he held dearly. y se le quitó todo lo que él apreciaba. He had every right to be bitter. Y él tenía todo derecho de tener amargura. He had every right to be angry. Él tenía todo derecho de estar enfadado. But he did not let his brokenness Pero él no permitió que su quebrantamiento affect the way he lived for God. afecte como él viviera para Dios. His relationships were broken. Sus relaciones estaban rotas. His wife said, "Curse God." Su esposa le dijo, maldice a Dios. So you know that he was broken. He was probably more so than we can even imagine. Y sabemos que él estaba quebrantado, quizás más de lo que podemos imaginar. When life's got the best of you, Cuando la vida te hace lo imposible you've lost your grip, y ya has perdido esperanza and things in life seem like they're crashing down, y las cosas en la vida parece que todo está desvaneciendo. that's when the devil likes to come in and whisper. Ahí es cuando entra el enemigo a susurrar. He'll tell you you're not good enough, Te dice, no eres lo suficiente, you're not talented enough, no tienes suficiente talento, you're not popular enough, no tienes la popularidad and no one cares about you. y a nadie le importas. And then that's the time that you feel the need to hide your brokenness. Y es en ese momento que uno siente la necesidad de esconder su quebrantamiento. We know this is true because Y sabemos que esto es verdad, how many times have you gone up to somebody porque cuántas veces nos hemos acercado a alguien in church, en la iglesia, maybe at Walmart, quizás en el Walmart in your workplace, o en su lugar de trabajo and you say to them, y les dices, "How are you doing?" ¿cómo estás? What do people usually say? ¿Qué dice la gente normalmente? "Oh, I'm good. Estoy bien, Doing good." haciendo todo bien. Does I mean, there are a few people you might not want to ask Quizás hay algunos que uno no quiere because they preguntar, will tell you. porque ellos te dirían, But for the most part, pero casi la mayoría, people are just going to say, "I'm fine." la gente va a decir, estoy bien. We come to church, Venimos a la iglesia, we put the face on with the smile, ponemos ahí una sonrisa en el rostro and we say we're good. y decimos, todo está bien. When inside we're broken. Pero cuando por dentro estamos quebrantadas, There's many times that we feel that brokenness muchas veces sentimos que el quebrantamiento makes us useless in life. nos hace inútiles en la vida. You feel beyond repair, Sientes que ya no hay solución o reparo. tossed aside, Te sientes que te han echado a un lado, forgotten, se te han olvidado, maybe shamed, quizás con vergüenza rejected. o rechazo. Yet we serve a God that can break through all of our mess. Pero servimos a un Dios que puede romper todo eso. And you're never beyond healing. Y nunca estás más allá de la sanidad. I also want to bring up the example of Rahab. También quiero traerles el ejemplo de Rahab. She was a harlot, Ella era una ramera. not a great past, No tenía un pasado bueno. probably not a lot of friends. Quizás no tenía muchos amigos. People that did know her probably snubbed her. Y la gente que le conocía no la querían. But she looked beyond and decided Pero ella miró más allá y decidió that she wasn't going to let her brokenness que no iba a permitir que su quebrantamiento hold her back from doing great things. detuviera de hacer grandes cosas. And because of her, Y por causa de ella there was victory for the children of Israel. hubo victoria para el pueblo de Israel. So that goes to show you that you're never too shattered Entonces eso significa y nos muestra que nunca estamos tan quebrantadas or broken for repair. o demasiado idas para que se nos pueda reparar. Don't be ashamed of the scars and the brokenness, No tengas vergüenza de tus llagas y de tu quebrantamiento, of the deep crevices that line your soul, de esas rupturas que hay en tu alma or the broken places that are in your life. o esos lugares rotos que hay en tu vida. They have an amazing story to tell, Tienen una historia asombrosa que contar, like the pottery that's broken. como ese obra de barro que está quebrantado. The Lord can make you better than you were before. El Señor te puede ser aún mejor de lo que eras antes. God cares about the sparrow, El Señor se preocupa aún de las aves, the little bird that flies around, esas aves pequeñas que van volando. and yet we're worried about
Y aún nosotros nos preocupamos. if He knows us, Que si Él nos conoce. if He cares what we're going through. Que si a Él le importa lo que estamos pasando. But He knows how many hairs we have on our head. Pero Él conoce cada cabello que está en su cabeza. He gave His life. That's how much He loved us. Él dio su vida. Eso es cuánto Él nos ama. Brokenness has a power. El quebrantamiento tiene un poder. I said I wasn't going to cry. Y dije que no iba a llorar. Unlike anything else, Como nada más to bring forth a new beauty para darnos una hermosura and a nueva new strength, y una fuerza nueva, an inspiration to others. una inspiración para otros. And there's a purpose for your brokenness. Y hay un propósito por su quebrantamiento. I asked my mom briefly before if I could share a little story. Le pregunté a mi mamá si podía compartir una historia con ustedes. I didn't want to embarrass her in any way, Yo no le quería avergonzar a ella, but she's endured many, many hard times. pero ella ha pasado por tiempos bastante difíciles. So my dad left us when we were very young. Mi padre nos dejó cuando éramos muy pequeños. Our family was broken. Nuestra familia estaba rota. My mom was broken. Mi madre quedó quebrantada. And I would always think, Y siempre yo pensaba, why us, God? ¿por qué a nosotros, Señor? Why did our family have to be broken? ¿Por qué mi familia tuvo que ser quebrantada? Not very nice, but I wanted somebody else's family to be broken. Esto no es muy bueno, pero yo quería que eso le pasara a otra familia. I remember my dad drove big rig trucks. Yo me acuerdo que mi padre conducía las trocas bastante camiones grandes. And I would look up in the trucks as the cars passed the big rigs. Y mientras iban pasando los carros al lado de esos camiones largos, yo miraba. I wanted to see if my dad was in there. Yo quería ver si era mi padre conduciendo. And then I got bitter Y después me puse con una amargura and angry y enfado. until I was about 16. Hasta que tuve unos 16 años. I decided to let that go. Y decidí dejar eso a un lado. And the times that I asked why, God, Y los tiempos que yo le pregunté, ¿por qué, Señor? I was only to find out a small portion of why later. Yo podía enterarme solo después una pequeña porción. My husband and I became youth pastors in Dinuba. Mi esposo y yo nos convertimos en los pastores de jóvenes ahí en Dinuba. And many of the young people that we were able to reach Y muchos de los jóvenes que pudimos alcanzar were from broken homes. venían de hogares quebrantados. My husband couldn't relate. Mi esposo puede también decirles, His parents had been married for 50 plus years. sus padres habían estado casados por 50 años. So at that point, Y en ese punto, I could reach those that he could not reach. yo podía alcanzar a algunos jóvenes que él no podía. I could minister to those that maybe he couldn't. Yo podía ministrar a algunos que él no podía. For single moms, I understood their struggle Para las madres solteras yo entendía lo que pasaba, because I seen it firsthand. porque lo había visto ahí en mi familia. I seen single moms struggle, but yet I saw their strength. Yo veía a las madres solteras cómo batallaban, pero también yo podía ver su fuerza. Your brokenness can be your greatest asset if you'll let it. Su quebrantamiento puede ser lo mejor que le ha pasado si usted lo deja. Maybe you were in drugs, alcohol, Quizás usted estaba en las drogas o el alcohol, maybe from abuse, o quizás el abuso, broken homes. o un hogar quebrantado, Maybe you have a great life, o quizás has tenido una vida fenomenal, but at some point in some time, pero en algún punto o alguna vez you're going to have dreams that are crushed. vas a tener unos sueños rotos, Hopes that you aren't going to be able, that you won't attain what you need to. o esperanzas de tener algo que no puedes. But God has brought you through. Pero Dios te ha traído a través de todo. I encourage you today Y les animo hoy to use your brokenness para usar su quebrantamiento to help others. para ayudar a otros. Psalms 147:3 says, Salmo 147:3 dice, He heals the brokenhearted Él sana a los quebrantados and binds up their wounds. de corazón y venda sus heridas. We have a healer, Tenemos a un sanador, one who repairs, uno que repara,
And he can fit all those broken pieces Y Él puede poner todas esas piezas rotas that look like they will not fit back together. que parecen que nunca se pueden juntar otra vez. And he'll make a perfect design. Y Él hará un diseño perfecto. He'll create a better work of art Él creará una obra maestra, than we ever dreamed possible. más allá de lo que podemos imaginar. He'll make everything beautiful in your life. Él hará todo hermoso en su vida. Will you struggle? ¿Y vas a batallar? Probably. Quizás sí. Will you have pain? ¿Tendrás dolor? Probably. Probablemente. Disappointments? But we're all going to be broken Pero todos vamos a ser quebrantados at one time and another. Alguna vez o otra. You're simply not patched back together, No simplemente se le pone ahí algo y que siga. as God secretly hopes that you will stick together. Mientras que Dios espera que eso se queda pegado. Your repair and healing Y su reparación y su sanidad was never intended to be invisible, nunca era para que sea invisible, but beautifully lined sino que hay algo hermoso with shining grace con la gracia que resplandece through every scar a través de cada herida and broken space. y cada lugar quebrantado. He makes all things new. Él hace todas las cosas nuevas. One more story we had, a couple. Una historia más, teníamos a una pareja. We had been in Fireball about 5 years. Habíamos estado en Fireball unos 5 años We were tired, y estábamos cansados, we were weary, estábamos agotados and we prayed to God for help. y oramos que el Señor nos mande ayuda. And God sent us help. Y Dios nos mandó ayuda. He brought in the biggest drug dealer Él nos trajo ahí al mayor narcotraficante and his wife y su esposa, that was in Fireball. que estaba ahí en Fireball. And when she came and knocked on my door, Y cuando ella vino y me tocó la puerta, and she said, I want to live for God. y ella me dijo, yo quiero vivir por el Señor. I had seen her before. Yo la había visto antes. I knew her. Y yo la conocía. I knew her reputation. Y yo sabía su reputación. And in my human self, Y yo siendo humana, I said, okay. yo le dije, está bien. She said, no, Ella dijo, no, I want to live for God right now. yo quiero vivir para el Señor ahora. She said, pray for me right now. Y ella me dijo, ore por mí ahora. We were having revival that night, Y estamos teniendo un avivamiento esa noche. and she said, I'm coming to church tonight. Y ella dijo, voy a ir a la iglesia esta noche. She went to the thrift store that when she left my house, Ella fue ahí a la tienda de segunda mano cuando bought se a fue de bunch mi of casa skirts, y se compró muchas faldas. and came to church with her somebody she'd been living with for 10 years. Y vino ahí a la iglesia con alguien que había estado viviendo por 10 años. And she told my husband, Y le dijo a mi esposo, we're getting married. nos vamos a casar. He said, okay, we'll plan a date. She said, no. Ella le dice, bueno, mi esposo le dice, vamos a planificar una fecha. Dice ella, no, She said, right now. ahora mismo. And he kind of looked at her like, Y le okay. miró asombroso. And her husband-to-be was like, okay. Y el novio ahí estaba diciendo, oh, bueno, está bien. So they got married that night. Entonces esa noche se casaron. God filled her with the Holy Ghost. Dios la llenó con el Espíritu Santo. Her husband Y su esposo, was kind of reluctant. él no quería tanto. Said, I don't know if I want to live this life. Él dijo, no sé si quiero vivir esta vida. She said, you know what? Then you can get out. Y ella dijo, pues sabes, ahí está la puerta. She just got married, now she's kicking him out. Recién se casó y ya le está mandando. And he said, okay, I guess I'll go to church. Dijo, bueno, pues voy a ir a la iglesia, no me queda otra. She said, no, you're going to live for God. Ella dijo, no, tú vas a vivir para el Señor. You see, they had several young children, but their oldest Tenían ellos varios hijos, pero su hijo mayor had told her parents, le había dicho a sus padres, you do drugs, ¿ustedes hacen drogas? I want to do drugs. Yo también quiero hacer drogas. And she decided that she's going to change. Y ella decidió que iba a cambiar. So she told him, either you live for God or you're out. Entonces ella le dijo a su esposo, o vas a vivir para el Señor, o ahí está la puerta. So he would be in the shower, Entonces él estaría ahí en la ducha, and she'd say, are you praying? y ella le dice, ¿estás orando? I don't hear you. No te oigo. Are you speaking in tongues? Have you got it yet? ¿Estás hablando en lenguas? ¿Ya lo recibiste? He finally told her, Y por fin le dijo, Rachel, leave me alone. déjame en paz. I will get it.
ya lo recibiré. And he did. Y lo recibió. And her brother, Y su hermano, her children, sus hijos, and a great revival broke out in their family. y un avivamiento aconteció en esta familia. And that's been about 11 years ago. Y eso pasó casi 11 años atrás. And he's our assistant today. Y él es nuestro asistente el día de hoy. When I go places in town, Cuando yo voy ahí en el barrio, people will say, does Rachel and Alex still go to your church? la gente me pregunta, ¿todavía va Rachel y Alex a su iglesia? God did such a great, they don't even go to church and they're giving God thanks for what they've done for them. Y la gente ni siquiera va a la iglesia, pero le está dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ellos. So he's willing to take all of our brokenness El Señor está dispuesto a tomar nuestro quebrantamiento in exchange for freedom. y darnos libertad. He makes all things new. Él hace todas las cosas nuevas. Today I just want to ask you a couple of questions. Hoy les quiero hacer algunas preguntas. Will you try to hide your brokenness and your scars? ¿Vas a intentar esconder su quebrantamiento y sus heridas? Or will you use them for the glory of God? ¿O los vas a usar para la gloria de Dios? You have a choice. Tienes que escoger. And God brought us to a time as this Y Dios nos ha traído ahora un tiempo así to reach out to other people. para poder alcanzar a otro. I want us to stand right now, Me gustaría que nos pongamos de pie and we're just going to pray that no matter what y vamos a orar que pase lo que pase. situation you may be in today, Y lo que sea su situación el cual está atravesando hoy. maybe you're great, Quizás todo va bien, but if you ever have to go through brokenness, I hope you'll remember something that I've said today. pero si tienes que pasar por un momento de quebrantamiento, espero que puedas recordar lo que hemos hablado hoy. And if you're broken today, Y si hoy estás quebrantada, spiritually, espiritualmente, physically, o físicamente, mentally, o mentalmente, let God touch you. deja que Dios te toque And then don't hide. y no te escondas. Go and help somebody else. Ve y ayuda a alguien más. Let's pray. Vamos a orar. God, we're asking you today that you would do a work. God, I'm praying today, God, that you would touch these ladies, that your power and your spirit would move, oh God. You see the brokenness, oh God. You see the world that's broken. It's not only in the world, it's in the church, oh God. I'm praying today that you would release, that you would strengthen, that you would encourage, oh God. We're praying today for strength, oh God. We're able to do it, Jesus. Oh God, you are able, Jesus.